Na kiamu nyina edi nipa bebre wade fra menzongwa hane safo bafo Solemontale ende yabesua kwan wafaso waye masa awiasim hi ade baako ne ye wanya de ne masa ade wuhia ne mbole wonyinya ene sikire se woni mbole wonyinya wo fie pe wo kodwom na wo to mbole wansiri wo anke hwetu ho asikire wo de gum no eni kwan se waye bebre entisa won keka wo dodom uwie pe na wo di nsu wagum na wo nomu masa de wodi pe ewosa wo keka wo dodom nti sekele no wonye ne bebre uye ni kekra bi na fe de nomu ebi kan wo funu pe na fe de wo pipa sa wo nomu wie pe uhia wo nkuto afe de yabache uwie pe na wo de ntre no wo nomu na wo sagum sa wo sagum pe gina ho ankodi agoro upe goro pa udi goro pe ni nyina wa bahye uwie pe na wunya wo koko wo de ba brochi har wanya de baako wo wai ai akoko be na wo de fi Ghana basaro wanya da ti san zongo de no ade baako wo ye de wo koko de masa ho sa wo bobogum wie pe na fe de wo de tere no wo numu sa wo de nomu wo de tere no wo num na sa wanya de pe na wo de tu ho na fe de wo de twia wa no de twia sabri me kan waya misri mi wore fidde baako unyankati na wo de boso wai ma do bibia se ubeto frese tresako na ubetina zungo ha ai masa koko nkatie woya boy misra sene wono waya wo first time na wo de femisa no misra o commenti na o like na o subscribe bye bye.